Ago. Ndila, Fofo, Lego home to. Ni sobedo. Ah, mi fon le lo ame. O fafa vire ba. Jodina, Lego, Yato, Miano, mi be bubu me jufia o, jubonu glory. Mi antode mi force seria. Akpe na mi. Ta yengo be mi be efia signonu. Mi ano folipo reno. Le kebotura nyagloto dodi le pika di de dada kudo mi be kipo level. Papa gbeka kudo be have you nam. Kudo papa mawe kudo papa manyu foasu monsieur Adikalo ahandi et voilà et viola baso bo neni ma bono le kame ke ndogo na journaliste acha t'attendais que ni Yesu be ni on vive veto ade man ke globe e di mi wa débat chan ndogo ni tebe umpo na ya be mission gbere we fi ke gbulanyale o umpo na gbere wa adogbo ni nam mais elle mettre ma way okay I don't put chat on mi on to nya be ya to gbe o nya ni pepo wa lo nya to gbe won on to nya be mero nku me cho so wa lo zuma satan abe future onye alo donc alors miani ne ovi abe Yesu be message na ju acha ba no se anya be Yesu nya peto ami apata nya be Yesu a ba ndogbe ni da yo kudo moyo keke kwa jogbese nu fiala ndeka ya bebeto ni be radio be azime no to keke ya jogbese nu fiala don kwa mesia medi ye ameko patan le hiye ko bototo akeke me ye gbeja si ni vana ugbo message ni vana ugbo ye o sene bo npo chan egbebe message ke lagba di sela mo gba gbado egbera mesia me lo ah brivile le baye vale yi pare bi ko na de desia Ago monsieur Borisel magbobe ni soa mi li kakakaka mi gbogbon be yan di la padu kakakaka mi va le po gbogbon to be tato gbogbo de pepe mi va le po Jehovah ke ni Israel pe ma to sa be tato be agbeto de na gbeni mi va po Jehovah ba he me de gbon na be agbeto do Jehovah ni agbeto ye wo mawu de ye fe nono menu unyi mawu ye wo amegbeto de e fe nono menu ye nu ye agbeto duna nu ye agbeto dina la me ye ke mawu ha dina e ya e mo dagba polojo mi adegbere mi wa madu va vide bena nu ke be va jo kakakaka ye agbeto na agbe mawu agbeto don kona mauye le yuvope nu trodo mea over tro na mi be Jehovah onye Africa benu ye benyo ye amesia me kenye Africa vi ye be pompo nye be Jehovah onye Africa benu benyo wa kon amowo egbenu le yin toru kigbo egbenu le togbi ogbo egbenu le be won ka jiji me ogbo amesia me kenye Africa vi amesia me kenye eveduko alo ameibo gbazeo yo me po degesibe Jehovah meni yo fe jogbese alo yo fe agumu wa o gbenu le wodo kigbo eye wo digbo wo be jijime wo gbenu le wo togbe ogbo ela be ne mi hrenanu alo mi tin de agbanle de o be sukola mi la nyam elemian de ko mebe le mot Jehovah meni Africa be ne pe be ni o Israel fe nu ye oni yena les précisions mo Jehovah Israël fait maou Israël vieux fait maou
On y Africa. Et Portugal, faut m'envoyer na be Jéhovah. Avec on y a balaya. On la dédé si nous n'ayons pas. L'éternel là n'est pas pour l'Afrique. L'éternel ou en touchant koyoa. L'éternel ou en elle si bébé n'y a bénéné. Nous béni l'insister. N'y a béné si bébé mavo. Yo na be le yovo ba be éternel. Ni bola yo fi ba ni gba ni ba ni gba le yo. Ni bola yo be ndokusu ya mesi amele pon ndokusu be nya be ndokusu le di yo keke yo le po yo. Fifia nous que mina te yo be éternel mi ogboa ele ni anigba ele ni ndokusu ele ni ayago be enu mavo be ni le yi kaka le vo. Ba eya l'éternel ko va sauver ele ni kosebe Jéhovah na Israël yo sauva pour et puis on nous wa ko di se donc amese avec ko Jéhovah di se ya mais ni ebe wola et fi abe amewa e gbenu lebe identité gbo e ni ebe source d'origine e ni ebe hunkre la menia e gombe mi ato be gbogbo le la menami o le humenami o le louvo menami Africa be recherche kekia e le louvo menami e le gbogbo menami e le nuti la menami. Donc, nemi les ontoa, ne et vide, Africa vide, kafra, nous nya di do, ne mpo nye, mpo ple, be Jéhovah l'éternel a me wa me ibo. Mpo nye wa, ke wa amoa, mi a glonpobe a, hosebe, e gbenule, ntobe jojo me boyolo, kafra, homa nyanya legbe. Ah, e wana si ya. Oh, et nous des vies mais bien nous là. Elle si bobé Bouddha peu maou, India peu maou, ao Krishna, ao Bouddha là, ao Bouddha en Afrique là, ao Bouddha en Afrique là, ao Bouddha en Ukraine là, ao OTAN là, ao Russe là, ao Bouddha en Afrique là. Mais quoi? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Hiya kobuto kekebe noa ele ni Africa. E hunkele na menamia nsiae. Fifia, yo wo de sia yo vo matebe wo maude wa dankole di be Jéhovah. La savana miu. Fifi ameko pata ayekuna. Ameko pata o gbenu le wodo kigboa wo we gbona be Yehovah eni yo fe mau. Elle avait un peu nié kakavane bébé Yehovah muni Africa ben ne bébé ni ni so que même munya keke va cordea mi va le port agbeto le centre fifia bien ne amegbeto e benare on to we wodo ko ma allo fike ya megero va bien na fifia que mi le bébé Yehovah et je veux maoué beniare Africa de maouke laissé ma miafia yo alors me kaye wo amegbeto ma OK ne nyama parce que vigere que fatara to abola bosanto de Africa bado maou hakere que va nyare la ciwa ti procura Africa ba maou to nyanjia mdakpe fifi ale gbode nu fifi anu ke o so do la menami so kuro Africa ntia o yebe satana bien sûr ne yebe le bien sûr Africa ko mi la te ponu ke o na be Jéhovah be apasaga nya so nyatia ne be Africa ele ni satana ike titre de Jéhovah anti allo Jéhovah kele ni Israël peut magua Afrique kele ni satana ke titre de Israël peut maulanti Afrique la te pole ye ne pepe ke yo vova gbona mi le Afrique ni be nous le siale ke miomi wona la Africa ke be mi le wa ele so bodi ba satana da ho la gbo if ya ke wa fi be mauda si le satana anti be va Africa be va le gouverner Africa if ya mautro le nya satana jo le Africa ne batro khote pe no le satana be te be mi fi won lo fike nya no vio nya fofo nya no nya tole ole agbanle ole
Bible là l'homme voit même que tout la balé à moyo bonabe yo nya yo pe maou bébé miawo ya minya mia maou mia subo tegbe nya tire pepe tom le wa to gbola ten qualifie o la yo be do ko la pe ba me fufulu e be ni a mettre le chaka le do kwemi e la be ai vrai o fi de te kwemi no ka de ko do yo la egbe eso ke gbagbon na chare mindo ka de kudio monsieur Boris mindo ka de kudo Jéhovah monsieur Boris onya fenene ke yovo lobe susu mi o du ebe yo agu mi atogbo bonu wa onya fe apenene ke christianisme o so Jéhovah be nya Africa e yo vide mi ope akpeve blave fo eve tifia onyabe enu ore pepe o le wega ki a de konu be nu ore kebe le depend ni po be gbale won onyabe o le brika ki a de konu gbapoto ni de konu togbi konu gbapo ni togbi konu transubo gbapoto ni transubo a tifia mi dona lo lebe sodo kudo jopleke obe adabale koko kengwe egen vajo fifia onyabena miawo gbona gbese gbegbebe mio mi ho kekeli ma voadi se gakea ehun kele la mena mia gbogbo ke promi le kaka mia to gbo honu so alitomitomia eye pe gba poto le kaka va na igbe donc ni mi mate doli ma obubu ni mi mate doli hun agbase yenye kele miabe Africa be la moa ko mi mate doli ma obubu ade ke never no yu ebe eni Jehovah amene la titre ambe mdaje ela titre no chambe mi gbogbo fo ngombe le wa ba gbale ko so na wa me a nyi be do o hlene chayo agbale akegbale pompo le titre de nu ko le yobe Jehovah anti wa to gbale nyan bi le senya enu ke nabele afido ogbona be homa nyanya le ndo me ku si jeje jojo me be nunya ba se jojo me be nunya di o le fi mi homa nyanya le alo mo fogbe a jojo me be nunya kele mi e di ko so bible agbale vana mi agbale ke mu deblibo wa agbale ko o le sakotuku 250,000 300,000 o le sena o va le didi no le me kaka o va le sena moro 1500 o va le sena moro 3000 la le ko kaka mo la te nyan ke le 3000 ba agbale ko do 1500 to me ko do 50,000 to me ne kukire le funu mi anya be kafra anya be nko gbe da ko ni sacrificateur vo same pe to na be fada wa agbale ke fada o na on est Jérusalem. Le Jérusalem mea ndolea olakwe le Louis II mea ndolea omakwe. Fifia Tobi le funu. Shuraki le funu. Semence le funu. Agbale kopata mi le yo fifia. Wapata sibe l'ensemble des livres beni no amrebe chabati tite la kwasi akole romanyanya mebe Bible, c'est un livre. Ah, fike nebe Yeshua, maman va le Yeshua melele khosia o mena no pas témoin de Jéhovah. Bible a kozana etovona bemen, etovona assemblée de Dieu, etovona catholique. Fike mi lava no nyabe maman le a khosia mele kaka agunwa eyewa. Maman le funu so gome do pa le sayi enu anto fifi nkume nyon Africa ho ina amugero nyabe yovo be ntinyaro amede be yovo togbe ko so wona mi be ni Yesua ye mi o mi va ho mi gbenu le mi arokugbo fifi mi bube mi atogbo be legba ko wa epo ni mo na mi atogbo aropo ni ko patale Africa si va nu ki patale mi atogbo mi enu patale humenami o le luwo menami o le gbogbo menami kena amebeton npo voju ja amebeton Africa vi npo elebo npo voju be khocha emukele na me Africa ela dede go kokoko e ko be ehumenu ale ne lubo mebele ni nutila mebele ni donc ni be mianto mi be ole pombuso Jehovah anti
va mo ko ya me Jehova mi tele sego mo wa ko mi mi gbanyam te mi na te gbona mi so be mi tati Jehova be nyawa ne mi ato gbogbo mi va di ehun kele na me na mi luvo kele mi ame gbogbo kele mi ame ye ne gba nye gbe na re Jehova m la fi le pe wo amegbe to de pe nono menu amegbe to e inventer nu ko na me Jehova o ma nya nyo le kodo me be na re mi gba son ko gba ban ko won to me enu ya m la fi de pe le hi ya me o ko na be Jehova enu falsifier be ni o so wa dalo mi na mi be o ya be Jehova ya ngani khosebe nya ola sigbe na le ne mi ato mi gbele ku mi be didinya ya be nunya ya ba nya san ya be tagon me kwa l'inconscient c'est la conscience mais là no nya se ka be na de yo tie me kwa fifia yo vo bi kadibe yo vo la te ba fia mi on ya to go be ntinya mi a kafran nya me ko do for school ko me kwa de kafran nya di la o ko ni vedu kwa de o kare di be amebubu la te va faire yo nto yo bentinya yo ma monsieur Boris ne le christianisme du fia nya o le nya deni badia ne le christianisme dom se nya wa nyo be fia zikire pepe magbana ni o e fia ododo de pepe magbana jure pepe mi o ne le christianisme be no ke be so va nya o enyi noa dès qu'on nous met sur là, on nous l'a so. Monsieur Boris, nous sommes quand c'est Kafra Chilo. Au Bonabe et Vedomeoare, si vous meni Aguao, soit Ikaka. Comme vous l'avez dit, pas mais alors politique, alors que la détail, c'est bon, on a mis Aguaware. Bon, Vedomeaïn encore. C'est une amie vedo metoa. Bon, il y a tiré le fumbe au cafou de que miato miano vedo metoa au bene amedei et nous béa. C'est bien et coup de ou amedea. Dina meani et ne be molia doit me pepe me alo mva wo. Na nya de pepe yola de siku ke yo. Nemnya be kafra mi se na nyati on. Les vedo melo. Voilà, Kafra, on y a no soma onya, on le sebi le gbonya, on fi fide que c'est que mi so ko mi le gbonya, on so le nyu amobe na de mi gba jo le mi abe jojo mi agbo. Tu via le po mi ave do mi to la no plinya abe e siam de mo be nya gba no nya to gbo no gbo. Be yo kere kekeli anti. Fifia, ko be yo kere kekeli keni Yesu ntia. Non c'est lo. Fifia o pe to gbona Yesu be nya lo kekele abe nya vo o we na me gba ku le o bo le funua ngoli agba ona doa va na me gba ni Israel ma we subo tocha sigbe mo ebe gbogbogba je na meji kokokoko a nkata va sigbe ho nkentio be amela trop dîner voix neva kuwa ebe ngoli la baba jamere si yo na ba denene la ba defuna mo wa nyame akuya ike wiyo yo wo be chapelle naturel revient galo mi nyole mi alo kemelo mi abe ayebe nu komino na obe abe le subo Yehowa fi ya bia se benare Yehowa de mo be o ko le subo ya ano duno vi ogome ya Vivia, on a que n'a non pas Yehowa dit c'est qu'à on l'a pas porté nous non plus comme ça. Et quelle est la mena ouais. Ah bon. Jojo me kela si ouais. Vivia on le bobé Yesu va jouer me voir. Obe monsieur Boris ne zoglopé. Obe et jouer non mignon o douzo fifilo. Vivia o man va nous que ni nyale me o man ba nyame ko ni zodula o fifio. Eva do na fide ame mi gbona bo be ma de Yesu akwati alo Jojo me ke la mi asia le deux begbe Yesu kire la meni am dom se niveau on nkare ke Yesu asemno ne la gbe mi no chola gba orun fongwe Monsieur Boris nous vont se nous Yesu ala ne la gbe mi no chola gba orun fongwe bon bref ma
les miama 5 comme quoi n'eba tona toji non to egbebe na de Jehovah de eni Africa be futoyi eni Africa be futo look at the ground de penya Africa ele ni futona is a Jehovah Africa on le considérer Afrique be ele ni satanisme Africa bobovoe fifia Israël fait mawa le titre le wa vakudo Africa be ya du bobovoadi ya nyaba bobovoa ni omnyabe les anya tire elolo wa medo mlolo wa medo no hona mi nini mi so ko be Africa fifia yovo mlona Africa be Africa vieux be nyagbo va continent Afrique ntocho owe eyo du na lo e wo be nyagbo na va me ko nya Africa vieux to mlona be nyagbo yovo no pa me ibo o traiter na o mal o na fuo o danachuo o unao bifia tadojin tele yovo senbe Africa ya o kakaka ne ya wo Africa vieux keke ne ya ho Africa le wasi il est ya fifia o considérer na Africa be eleni bogbovon le subobe akpaji mi anto keke chance be mi nyo le wobe nkume mi segbe bi ame kontojo le subo no to keke mi nyo le no be nkume kaka baba tobe nu ke mi le subo a enyon va mi agbo e kike bebe question nu ke ni dudu na wa ole bi pa fike Israel fe ma wa bi pa yekele Israel be ma wa si pe susube mi agbenu le mi aroko gbo mi atati mi be question nu ani gbo dare ne mi ave trozu enubua Fike amegere la nyon lebe no be Jehovah de aw vive e ke gbadio vena mani be mi abe vio mi atoso fojuo be ga so do mi sukulu mi nya gbanlo keke ve nya gbanlo ko wa mi dava no so Jehovah be nya no go be Jehovah ni obe mawo fibia ma be mawo agbanle me o nwure do ni na be mi se come o si be mawo ke mi am mi le subua mle ni mawo geni ni ke mate zanya tialo si be o nwure do homa me mi le po mawo ale ni na mi se come o intellectual man monsieur Boris intellectual mawa ele tana bia la na to chava mero ya suko egbe alo me Israel ma we na mero po video egbe a alo kase li de le baba alo ya ni kudo an ke be ona mi o alo na bi wa fun egbe a vie na mi ka fo gbe oh nke o mirike ke homa jogbo veto homa nyalo amekola yo be homa nyala gaga ocha o le mo l'Éternel be nya yame sigbe kafra numere umi sukulu umnya homo va c'est dit nous tom li nyole wa de comme wa nya binari yo tro yo le tro le me yo wa ya nya gbe pobe le mia be nu me do be dede allo preuve à l'appui allo mia va so nya gbedo le bible antomi to so do ntondo dina me mia no nya zika mi no pa Africa zika mi no pa yovo ase yovo ku da me ibo ni bible ele ni ame ibo oh yovo il est seigneur nous que patale surtout que patale yovo si autre mi ma wo mi de mi abe nono menua si bébé autre la expliquer na be amegbeto yi wo mawdo ife nono menu na be nu ka agbeto gbron ma wa sena agbeto a e wo mawu abeleke yin to lenene e wo mawdo be susu mbe ne pompo na igbron ne la se ni ya me se comme bon et doa la no doto enu me de dedo sokudo Jehovah be nyanti abe magba koto edime je ne dès que nous on tole pepe mate pompo la bobe Jehovah yo ne dès que nous on tole pompo be Jehovah yo pa ba me wa egbe ko do na be jojomia ah bon et ce Boris ne Jehovah be gbeke le konu ye yo vodo susu mi nyanya wa e fi be fio zipile pepe du la gu e fio nyenye ne pepe magba no ani o
de konu ben sen pepe de konu tobi konu ben sen pepe magba no ani o enabe o le wo ga kia matin go gbere won to yi pe ba potemu subo ko pata va o pe ba potemu elabe agunwa eleni Africa ameibo titi agbaze ibo boa nya asenka kaelo o chave di Yehowa so Biblia so mi sa Biblia te la ve di be Yehowa re eye wo nyanya o mare ke be so wo ro me ke pe te pe ma ke o be Yehowa wa me are ke re me ke pe te pe glo be Yehowa e wa me are ke glenda mi sera amero pe te pe la amero ko révélation fi ya ko wa me apene ne nu wa me ado o wa me so David ka be va si alo o wa me si ya me kan ho ze ka ne de ko la do plo nu ado wa ma nya nu yina be ko mi ya be fa do mda te gbona mi o imam mda te gbona mi o pasteur gangan mda te gbona mi o fi ke no le alo voilà fait mi science le que va gounou va fi que va les croyance en religion religiosité be madame allo oui pour fond ko mi fa mi kalimia mi fa sere pour toi ma mais to ji to ma ke na ma ji ba ala de si amen abe yo pare ba no le jare ele ko be ko se o be ke yo ko ai wala que ma o de mo de diga bi ajira yo be no ni jane amelo o ma me de ma ko be la ni be to ni to no ni de ba o wi la te ni ni anya pe to ni atro na me ale ko to ate o ni ni be ke ni ma wo le wa me a na me ro mo to ko a o ma te na to atro nya to abe ko o to donc ni ni ko ba le ko la ni we ti wo e wa me ja be a pe ko kele ka to ma o ko te ko na ada treba so ko ti ya la ke ni na ni ka ti mo ni ana treba ai ba wo ni me ke le ke pre ha ti we ba to ja mo mo to ti ma Monsieur Boris on laisse fois soubenya et nous yo mi le dibe ne mi le nyon le mi adoko me mi la nya be na de beble yo so ble mi la si ne mi be le nyon ka fra mi be le nyon kwa de mi la no nya be beble le no me fefia ne mi le yeme kakacha e no kenti on te ba so mate ça dit be fa dale pepe me le la même pas pour le rom to cha de ndate blokai be nyon te diviner ale ba te ble na mi ola donc ça va me le doji ati yo 1080 13 80 27 27 de bien ici allo nyare ici dodo ici wako anamia ati yo 1000 francs 13 80 27 27 pour te ko mo ka chobia no Monsieur Boris, ne n'y a pas terminé à nos bouts de blessures et n'y a rien de kiade. Mais quand il était fait, mais quand il est Monsieur Boris, il n'y a qu'au blanc, il n'y a nué, il n'y a que fois sous blanc. Nous n'y a gambé à Houdou Gambe, mais pour un béton, il est pas boutamé. Fois sous les noms, il y a des bénadi, mais d'emblée. C'est mes boutamé bénadi. Mais quand il peut te faire, je vais amener les gambes. Va, on est tourné, mais Adam peut venir, mais tout le monde. Nous, on va les peut-être distribuer. À mes bétons, pour la nuit, à n'est qu'à me tout, tu es, Mao, Adam peut voir.
Yeko wari. Deko nodo. Jeunesse qui mon nom. Pene ne dit à peu près ma ou odo. Fifa ke ma ou nyom kunu swa. Que yo tatu va do kwa. Ko va trop divia. Dès que pepe ma ou le roi ne ka me ko dia chale. Monsieur Boris. Assez. Là to goudo bon. On l'a dit bon. On l'a dit assez. Adam Pleva odogo kudo wa nono. De que pepe o le do ma wo wa ni ba me o die won. Nde le funu lo. Agbeto eni agbewola. Amegbeto ame agbe abeto. Agbe amlimade beni keye ni minte disi mystère de l'homme wa. Et nous compatons le glorifia, mais la seule maou de la fille de là. Et nous compatons midi bien bon ami bien, mais avec Jojo meare. Et nous gardons béni les hiame. La même midi desio, mais la seule maou de la fille de yé. Que wa beto. Voyons le tonami le funu. Yo vo son ami be mion ya fe maou et ni yo vo nous collègues be Jéhovah. Yo vo be nyo tonami be yeho et yeho mila. You voulez le bébé ou à Meibola et nous collectons Jéhovah et on là. Mais Jéhovah et on m'y bé et y mi la soubola. Fait que y mi va. Fait que y au bas le mystère de l'homme léa et on peut se souber à béa le jolé à Nigbame. À béa le jolé kozobenia et le na à béhia et on le pot à béton les mains. Il y a des kébé joro, des cas béton, les pots, les pots ta, les pots à l'auto et tomeo, les pots à béato à nibameo, les pots à tiomo, les pots à yameo. Et il y a, fi que sonya sur les deux là maintenant bébé, ni mi dit kaka les miamea, mais la nyabe à nibam que vous bonabe à béton jolemea, à ni ou à béton, ou bonabe à ni mi à ni kébia wa tozoa, nyati wa et les kengo va ngori bible amené miobe à béa sophie que nti na so anigba me bi pe me a enana gbeto juri pipi agba to do anigba me kingbe ogbona bebe nfo ese body se mi nda wula ni kepe do amere pepe le fie be mi on wa kafa o ti yo mi be satana ba mo va mi be e gaele mi asi e mi le pe amowo mi la po gabo no va oh non mi on le doko o mi même le son de pépé les blâmer de pépé à job c'est jojo mi e ko ni mo voir nous que ma bona mi ko ni be o ma jan la o veve toi a me ko la te poate bébé yo to gbe sa o ba nigba so do yo vo be sukulu yo ve nya yo vo be ho ma abale to ba kamera mi ko de ko nu allo oui papa bien ça olilo il a coupé la bientôt. Ah, pas de tout comprendre. What LVA to Aguema? Rasta Senami Bere. Initially, not of ya. Maybe Yako and the Yaba, Yakun, the Blue Minute. Deep Black Bere. I'm very good. Not Bodina also. Alors que gratuit, pour nous capter de débats. Donc tu as mais que tous les papas benade Msebenya Bevare Nefium etogbeya Benutinya so wu kebe gbona fifi le Bible amea
Ago. Monsieur Boris, nous ke mi ato ya la gbe da yin nebe didi me ke gbon no. Elle est nam le nyabo on le bible amé. Elle est nam le nyabo on le fi po débat ban le kele tonu ya be yin to cha kele pongo fi ya agban le ke be le gbon agban le yu be fi po de be didi me be ni. Va nya gban le o. Va dire gban le be nya de mi me ko nya gban le. Miami miam ke mile lewe Bible ale yo mi to ke do kame fifi abe fi po debe didi me beni. Oh Bible ala lo mene mo te pe won le Genèse me ore bo profita me bo yo keke ore yo même agban la lo mena mi voa amon nyan ke la lo mena o yo vo le tona mi be mi wa singe o mini mi wa maudit o mini fi po de en génération de génération en génération et ye mini be ne mi sumo yo vo mi mda dunu. Et nous, quand on est vraiment. Ah, allez. Ah, ah. Tenez, la table, ni ma ou ben ya, ni Bible aussi. Etanye ni ma ubenya eni Bible osia ni ma ubenya eni Bible osia nyato ya neni be okwa ke nyato do kamini ya neni be ke fiami apesi gbe ewo gbe nke ke ama ton vi obe ni bo won e la doji jona be mi nyama metitire kare bale miasi ne le be ke fiami dinua me wie ton ke le ve osia e la doji jona me nyama metitire kare bale miasi. Enyo kebele glon Bible a nyimnya Bible kebe nya beji be aglonamu va kebe gbobo nwure di benare le Bible me kwa nya se kabe amewa egbenu le yin to be jojo me gbo egbenu le to be to gbi ogbo egbenu le be Africa gbo abe joso Israel be joso dohi amere menyana nu voa bana egbea amesisi ko le toje wa nya benare Bible mva fion Africa mawo Monsieur Boris e dila eto nya mega ho me mama wa de ne amesisi o le toje ade no nyebe Bible mva fion mawo Africa mi atogbio mema mawo nya mawo dongona yovo kemba yovo va so Yesu Africa mi nye bebe Bible mso mawo nya vane Africa va Amerique bebe kela ni vetu kola fompo be Bible va fion mawo Africa amwa mi la so si bebe ame digbo edokui ela be o mate mo mawo nko de o mate mo mawo nti ya dagbale mi o mate mo mawo nti ya do agbale mi magba to za nya gbe ale janti nu be o mate mo mawo nti ya do agbale mi opo la Bible n'est pas un livre hein? C'est l'ensemble des livres. Bien sûr. C'est l'ensemble agbale vovovo be ofupopo alo agbale vovovo le duo yo avec bibliothèque agbale de siale le me wa patom le bonyare ko fi a monsieur me amodo so ti be Bible agbale kekele bia o le bonyare ka o to so agbale de kanami yo so fly na mi ayewo mi se nya tiago me a eh monsieur Boris monsieur Boris ne amesisire le toji eso to gbe akeni Satan na be ga so do via school be nya homa bova ne va prouver na jukwa be yo to gbi wa vraiment be ke yo som kaka som vo be o va po be
nyanya wanya que yovo go so africain ti be satan ayo nya be c'est vrai donc abe ye difficile nya pata nya tozu yovo ni mia sen yovo bible ale globe amisubo yovo ne mi aponu mi adu ma wu ko le yela mbe Jehova bible ale globe yovo e beni la pata godio e la ma bien miselo adam pe vara me ibo alo yovo e monsieur Boris adam pe va ko le gbona mi be ma wu wo le gomiti ti amia yovo ala me ibo e okay kafi mati mi ado yamatia majibe mabia be de fikaye anika kati o jini de pe ame adam pe falo mati do nyamati yue ya no bi on togbe ni be nyama gbele no ro so vale biom yovo do be nya be nya ke mate do nti na ro ba ke mi o mi ngo be mi alo ko gbe mi vale bio o bio yovo be nya mo la do nti no o bio wa togbo be nya o be nke asibi ato dinu ye ton vian ke ka ma ton vi be ni donc a me ko patan oni ve du ko wa o me la ke ka ton a fait si gbele ugbo agbele igbe ugbo e chon gbele ugbo wa dide me mi kekele ugbo no bien ke ka ma ton be nya ma jagba ma gbele nu to gbi ni la bo vinye e yare ko yo ne ya yemi yo nyo ma be jove alo joje afofie si alo ma si mi me dame anyonyo ke le mate gbolon be de ke ya mi gan wala gbon ke va no vale bien yo fo wa mi anani ah apena mi cha ye pere obe we be sabe o de ko me so papa agbeka egbon ya re yin so be amegbeto ani nsanya tire ye nko nu kaka me be papa nto e wa le baba me ba me kai tu bele gbo bibi wa obe we ha ni monsieur Boris Yehowa amdate trône pepe le Togo ntiosia oh pa bitati pagaila Jehovah le mot Jehovah re mano mi agba ya lado ya du lagba na ni ola Jehovah re fa bele bi national Monsieur Boris m'dapene fo asukudo papa owe we o choba mi
nous n'y a wale Emile Ndinemia et Betu Kobe Titio no nomianti là Jéhovah ko le bonami ale c'est lui ah c'est bien n'y quoi Jéhovah me date d'Amérique pour l'Afrique là exemple monsieur Boris Jogbese nous fait la bonne ne Joasia Kengbe Jéhovah be ayira wa Odola so gane ke mala yiro Ega Monsieur Boris Jogbese nous fait la bon le veo Chochome Africa be nous se ben comme be Jéhovah m'dom se la te on ne peut l'Afrique Kengbe Jéhovah Kengbe non c'est lo Unto le blé de ko be Kengbe Jéhovah be ana ye noa Jéhovah le note tutu ba be orena e Kengbe ana et nous confions sur Jéhovah entier Jéhovah be Kengbe la no la to su gâteau on ne me sort que sinon nous que la si wa so va e ba ou bata Kengbe la te trop a yira le di non ndara vie ni chore ye tere asile be do akwetawi ameba le poprobe ike yoto bifia je benu ke wa kwa ta pe ma na pe enyi se pa lo te pa ma nyawe yo enyi be le ko chek va la ni chek fa na sa yi be no na je ma wo kun ya dia ka ke je kama wo be de no ka kama ma nya be no ke le ko ba na de me je ma wo kun Améo le subo ameni ma o Jéhovah so dalo menao donc anu ko na ma wa be jojini e ju be la yiro do ju yira me do e na no zon lo gbalo va nu no la mate do gbere ta kaka en to la jade o Monsieur Boris o fi mi be ma wa be kembe la yira mia so gava mia so nu ko le mia sia be ngogbe de gban so va na mi kembe la yira de di nem la si o pa nda yira o Monsieur Boris mbena ameyo wo so na mi be ni Jéhovah Jogbese nu fiole le gbon na mi le Africa ben come iye preuve ko le mi la so fia mi anya be le mi atogbo ba gigbam le mi sadagbe wo a mi nda so le jo le pa me o la gbo be o na yo be ma wo ne mi anto mi ho ve di kaka va so kodo na fi le ka o mi nda gbo be ma wo la yira re di o Mau kenyi ne nebe mawo va nu kenya togo desiani ndokusu ya nu ke agbetolo ke me ndokusu le hu nu ke agbetolo ke agbeto ti fo ni gbali kele gomene o nu ke agbetolo ke me ayale punta agbeto betom le oni pepe kakia ni o pata ngwa le gbeti na yi ya bientôt que yo mito a padape papa yo mito a chave obewe o chada me papa a toye de akwe le bia ko ya docteur serbe yo abeso kata se bia ko bi ta pro docteur serbe e ti ka fa bare ko papa bia fa yo pro de ko no ago mi le papa me akpe nzo mi abe egbe adi le akpe dodo mi a nene pepe be yi na mesia me yi won egbepo mila no henya do mi no no ntibe mi aho amejobu benu voa le Jogbese nu fiela be mpopopo mu egbona be agbeto eye do nde pepe ani agbeto eye ni hiya pe wola Monsieur Boris et nous ko pata mi le pol hiya me be ni nu kun mi le do dijole ntia de pengeso dipolo de pengeso Israël pe maou kenyi gona be maou akbeto va mo portable dans le meniolo imi glona agbeto va ni mi bebe yo manya mystère won amlima won e le miato bo me wa otia e la mesnyanto mi agbo agbeto no nyame ko nyia o mda baba no bon Jéhovah Yesu be nyale pepe agbo Buddha be nyale pepe agbo nu ya be nyale pepe o disi jojomi o disi me ko yin ele kona Yesu alo egbe a bila segbe to aro fi eso yoda gbe mdi gawoa ameko pato ni Satan na me vio Africa vioa ngbale pe o lo ape
Oh, Monsieur Borisov. Monsieur Borisov. Eh, bébé là. Fike nyagba le ndo me la so wo be do aye alo. Oh, mau globe, Jehovah globe, o mrodi globe, ndokusu ale munami gbese agbegbe lo. Ndokusu ya deke be leke ngbe yovo wa de ko ndokusu agbale wan lo. Deke be klela la mo la gbelebe na kaka zantona, deke po zantona, ne ko ndokusu edune ko gbale wan lo. Va mi le po mo be Yehovah de da ba we na mi lo va ni mi to mi mro mi igbo wa, mi mbu na nu oro. E gare pe be sim jana to Yehovah gboko na re khom na mere pepe oro. Akpe na mi. E so cha mi la yeji ga kia mi la se mi amenko le majidi mi. Ndekuko attention émission de l'empa audio aussi.